ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य 7/12/2025 पुनरावृत्ति 2/2/2008। मुरलीर सारांश संपूर्ण पवित्रता द्वारा आत्मिक राजकीयता संपन्न व्यक्तित्वर अनुभव करी निजर मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को प्रकट कर। आज बापदादा चारिआडर निजर राजकीय व्यक्तित्व संपन्न परिवार को देखुछंती। तेबे ही राजकीयता व आत्मिक व्यक्तित्वर मूलदिଅ ହେଲା संपूर्ण पवित्रता। पवित्रतार प्रतीक रूपरे समस्तଙ୍କ मस्तकरे आलोकर मुकुट चमकुछि। एहिभଳି चमकदार मुकुटधारी आत्मिक राजकीयता एवं आत्मिक व्यक्तित्व संपन्न आत्मा केवल तुमे ब्राह्मण परिवार ही अट। काहेकि ना तुमे माने पवित्रता को आपणाई नेछ। तेबे तुम ब्राह्मण आत्मा मानकर पवित्रतार प्रभाव आदिकालर प्रसिद्ध अटे। कण निजर आदि एवं अनादिकाल मने पड़ुछि तो मने पकाओ। अनादिकाल मध्य तुमे पवित्र आत्मा माने आत्मा रूपरे विशेष चमकदार आत्मा होई चमकी थाओ। सेठारे अन्य आत्मा माने मध्य थांती, किंतु तुम मानकर चमक समस्तंक साथीरे थिले मध्य विशेष चमकदार अटे। जेपरी आकाश रे तारा माने तो अनेक अछंती, किंतु केही केही तारा विशेष चमकदार अटंती। एबे समस्ते निजकु सेही रूपरे देखुछ तो। पुणी आदि कालरे मध्य तुम मानकर पवित्रतार राजकीयता एवं व्यक्तित्व केते महान थिला। एबे समस्ते आदि कालरे पहुँची गल तो पहुँची जाओ। चेक कर मोर चमकीवार रेखा केते प्रतिशत रे अछि। तेबे आदि कालरू अंतिम काल पर्यंत तुम मानकर पवित्रतार राजकीयता एवं व्यक्तित्व कायम रही। अनादि काल चमकदार तारका चमकदार पितांक सहित निवास करुथिबा आत्मा माने एबे एबे निजर विशेषता को अनुभव कर। पहुँची गल तो समस्ते अनादि काल पुणी सारा कल्प भितरे तुमे पवित्र आत्मा मानकर राजकीयता भिन्न भिन्न रूपरे रहुछि। काहेकि ना तुम मानक भली संपूर्ण पवित्र केही भी होई नाहांती। पवित्रतार जन्मसिद्ध अधिकार तुम विशेष आत्मा मानकु बाबांक द्वारा प्राप्त हेउछि। एबे निजर आदिकाल को आसी जाओ। अनादिकाल को तो देखिल, एबे आदिकाल तुम मानकर पवित्रतार राजकीयतार स्वरूप केते महान अटे। एबे समस्ते सत्ययुगरे पहुँची गल तो आसीगल। तुम मानकर देवता स्वरूप केते सुंदर। देवता माने भली राजकीयता एवं व्यक्तित्व सारा कल्प भितरे कौनसी भी आत्मार नाही। तेबे देवता रूपर चमक को अनुभव करुछ तो। एते महान आत्मिक व्यक्तित्व एसबु पवित्रतार ही प्राप्ति अटे। एबे देवता रूपर अनुभव करने सहित मध्य काल को आसी जाओ। आसीगल। आसीबार अनुभव करने मध्य सहज अटे ना। तेबे मध्य काल भी देख तुम मानकर भक्त माने तुम पूज्य आत्मा मानकर पूजा करुछंती, मूर्ति तैयारी करुछंती। तेबे केते राजकीयता संपन्न चित्र तैयारी करुछंती एवं केते राजकीय ढंगरे पूजा करुछंती। एबे निजर पूज्य स्वरूपर चित्र सम्मुख को आसीगला तो। एमिति तो धर्म आत्मा मानकर मध्य चित्र तैयारी करुछंती, धर्मपिता मानकर मध्य तैयारी करुछंती, अभिनेता मानकर मध्य तैयारी करुछंती। किंतु तुम मानकर चित्रर बा मूर्तिर आत्मिक व्यक्तित्व एवं विधिपूर्वक पूजार फरक रहुछि। तेणु निजर पूज्य स्वरूप एवं सम्मुख को आसीगला तो। अच्छा, एबे अंतिम कालर संगम युग को आसी जाओ। एही भली आत्मिक ड्रिल करुछ ना। चक्र लगाओ एवं निजर पवित्रतार एवं विशेष प्राप्तिर अनुभव कर। तेबे अंतिम कालर संगम युगरे तुम ब्राह्मण आत्मा मानकर परमात्मा मिलनर, परमात्मा स्नेहर, परमात्मा पाठपढ़ार भाग्य तुम भली कोटिक भितर केही केही आत्मा मानकु ही मिलुछि। परमात्माकर प्रत्यक्ष रचना एवं प्रथम रचना तुम्हें पवित्र आत्मा मानकु ही प्राप्ति हेउछि। जहाद्वारा तुम्हें ब्राह्मण माने ही सारा विश्वर आत्मा मानकु मध्य मुक्तिर संपत्ति बाबांक ठारु प्राप्त कराउछ। तेबे ही सारा चक्र भितरे अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल एवं अंतिम काल रे एते श्रेष्ठ प्राप्तिर आधार पवित्रता ही अटे। सारा चक्र तो लगाई देल। एबे निजकु चेक कर, निजकु देख। देखिबार आईना तो अछि ना। कण निजकु देखिबार आईना अछि तो? जहांक पाखरे अछि सेमाने हाथ उठाओ। कण आईना स्वच्छ अछि तो? तेबे आईना रे देख मोर पवित्रतार परिमाण केते। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नुहे, किंतु ब्रह्मचारी मध्य।
मन वचन कर्म संबंध संपर्क सबुथिरे पवित्रता अच्छी तो केते प्रतिशत अच्छी शतकड़ा हिसाब से पवित्रतार मात्रा बाहर करवा जना अच्छी तो टीचर मानू जना अच्छी तो पांडव मानू जना अच्छी तो अच्छा बुद्धिमान अट माता मानू जना अच्छी अच्छा तेबे पवित्रता को परखिबा पई निजर बुद्धि दृष्टि एवं कृति को चेक कर संपूर्ण पवित्रतार वृत्ति जो भली होइथिबो ताहा बुद्धि को आसीगलानी ना चिंता कर संपूर्ण पवित्रतार वृत्ति अर्थात प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना अनुभवित अटना एवं दृष्टि किपरि होइथिबो प्रत्येक आत्मा को आत्मा रूप में देखिबार दृष्टि आत्मिक स्मृति रे रही कथा कहवा एवं सही भली चलिबा सर्टकट रे सुनाउछु विस्तार तर तुमे माने मध्य भाषण करि परिबो एवं कृति अर्थात कर्म रे सुख नेबा सुख देबा एहाकु चेक कर मोर वृत्ति दृष्टि कृति एही अनुसार अच्छी तो मते सुख ही नेबार अच्छी दुख नेबार नाही तेणु चेक कर केबे केबे दुख नहीं जाओ ना तो केबे केबे अल्प अल्प नेउछ कि दुख देला वाला मध्य अछंती ना धरिन्य से तुमको दुख देउछि तेबे कौन तुमे ताको अनुकरण करिवो कौन अनुकरण करिवो ना नहीं अनुकरण काहाको करिबार अछि दुखदाता को ना बापा को बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा निराकार बाबा कथा छाड़ तेबे ब्रह्मा बाबा केबे कौनसी पिलाठारु दुख ग्रहण करिछंती कि सुख नेउछंती एवं सुख देउछंती कौन फॉलो फादर करुछ ना केबे केबे नेबा को ही पड़ुछि जार नाम ही दुख जेतेबेले के दुख देउछि बा अपमान देउछि तेबे तुमे तो जानिछ या खराब जिनिस केही जदि तुमको अपमान देउछि तुमे कौन ताको भल भाबुछ खराब मने करुछ ना तेबे से जदि तुमको दुख देउछि बा अपमानित करुछि अर्थात जदि केही खराब जिनिस देउछि तेबे तुमे कौन खराब जिनिस नेउछ कि नेब कि कौन अल्प समय पाई नेब कि अधिक समय नुहे अल्प समय पाई नेब कि कौन खराब जिनिस को निया जाए कि तेबे दुख बा अपमान को नेउछ काहीकि अर्थात मन भितर दुखर अनुभव रूपे काहीकि रखुछ तेबे निजे निजको पचार जे मु काहाठारु दुख नेउछि कि ना दुख को परिवर्तन रूप से देखुछि कौन भावुछ दुख नेबा ठीक कि मधुबन वाला ठीक कि अल्प अल्प नेबा दरकार कि दुख तो नहीं जावा उचित ना नेबा उचित नुहे किंतु नहीं जाउछ भूलरे नहीं जाउछ जदि दुखर अनुभव हैला तेबे दुखी किए हैला मन भितर जदि अलिया रखिल तेबे असुविधार किए पड़िबो जेउठी अलिया रहिथिबो असुविधा तो सेठी हेबो ना तेणु से समय रे निजर राजकीयता को एवं व्यक्तित्व को सम्मुख को आण एवं निजको केउं स्वरूप रे देखिबो जानिछ तुम मानकर उपाधि बा महिमा हैला सहनशीलतार देवी बा देवता तेणु तुमे माने किए अट सहनशीलतार देवी बा देवता अट ना नहीं ना केबे केबे हेउछ निजर पद को मने पका समान को मध्य मने पका मु किए यहाकु स्मृति रे आण सारा कल्पर विशेष स्वरूप को स्मृति को आण स्मृति ता आसीबो ना बापदादा देखुचंती जे मोर शब्द को जेपरी सहज जोगरे परिवर्तन करि देइछ कारण मोर शब्दर विस्तार को सार को आनिबा पई कोन कहूछ मेरा बाबा जेतेबेले भी मोर मोर आसुछि ताको मोर बाबा शब्द रे एकत्रित करि देउछ बारंबार मेरा बाबा कहिबा द्वारा जोग मध्य सहज होई जाउछि एवं प्राप्ति मध्य अधिक हेउछि सेहीपरि सारा दिन भितर जदि कौनसी प्रकारर समस्या बा कारण आसुछि तेबे सेतिरे दुईटी शब्द विशेष अटे मु एवं मोर जेपरि बाबा शब्द कहिबा मात्रके मोर शब्द पक्का मने पड़ी जाउछि मने पड़ुछि ना समस्ते बे आउ बाबा बाबा कहू नाहंती मेरा बाबा कहउछंती सेहीपरि एही मु शब्द को मध्य परिवर्तन करिबा पई जेतेबेले भी मु शब्द कहूछ सेतेबेले निजर स्वमानर तालिका को सम्मुख को आण मु किए काहेकि ना मु शब्द तल को खसाइबार मध्य निमित्त होइथाए एवं स्वमानर स्मृति द्वारा उच्च को मध्य उठाई थाए तेणु जेपरी मेरा बाबा कहिबार अभ्यास होइगलाणी सेहीपरि मु शब्द कहिबा समय रे मध्य देहाभिमानर स्मृति परिवर्ते निजर श्रेष्ठ स्वमान को सम्मुख को आण मु श्रेष्ठ आत्मा अटे सिंहासन अधिकारी आत्मा अटे विश्व कल्याणी आत्मा अटे एही भली कौनसी ना कौनसी समान सहित
ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଉନ୍ନତିର ଆଧାର ପାଲଟିଯିବ। ଯେପରି ମୋର ଶବ୍ଦ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାବା ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ସେହିପରି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ମରଣ କରାଉ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ତେବେ ସମୟ ସମୀପତାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ମନେ କର ନାହିଁ। ଅଚାନକ ଏବଂ ଏଭରେଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ନିଜର କର୍ମଯୋଗୀ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ନିଜର ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କର। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନ ନିଜର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଲିଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ନିଜ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖେଳାଇ ଚାଲ। ଯେବେ କି ପ୍ରକୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ପାଣିର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ପାଣିକୁ ଶୁଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁଛି, ଦିନକୁ ରାତି ଏବଂ ରାତିକୁ ଦିନ କରି ଦେଖାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କିରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ନିଜର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର, ସକାଶ ଦିଅ। ଯେପରି ସ୍ଥାପନାର ଆଦିକାଳରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ମିଳିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଥିଲା, ସେଠାକୁ ଯାଅ। ସେହିପରି ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଇବାର ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା, ଯେପରି ଇଚ୍ଛା, ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ଏବଂ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କିରଣ ବା ସକାଶ ଦିଅ। ବାପଦାଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଆଡ଼ର ବହୁତ ଭଲ ସେବାର ସମାଚାର ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାହେଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରନ୍ତୁ, ଚାହେଁ ସମାଚାର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ ନିଜ ନିଜର ଏରିଆକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା, ଟିଭି ଦ୍ୱାରା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେବା କରୁଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖୁଛ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଶୁଣାଇବୁ? କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କର ବାବା କେତେ ଭଲ, ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରାଇଲା ବାଲା କିଏ? ଏବେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଆସିଗଲେଣି, ଏହି ସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏବେ ଏହାର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କର। ପିଲାମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ୱାରିସ୍ ବା ମାଇକ ଆତ୍ମା କାହାକୁ କହିବା? ତେବେ ମାଇକ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାପଦାଦା ଏଭଳି ମାଇକ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାର କଥାରେ ମହାନତା ଥିବ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବାବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଭଳି ମାଇକ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଙ୍କର କଥାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଜନ ଥିବ। ଏହିଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବେ। ତେବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର କଥା ଶୁଣି ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ଏ ଅନୁଭବ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ମାଇକ ମେସିନ୍ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ପାୱାରବାଲା, କିଏ କେତେ ପାୱାରବାଲା ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମାଇକ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର ଯାହାଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ।
ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ଯଦି ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ମାଇକ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଏଭଳି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେବା ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିମିତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହୁଏ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀରେ ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀପଣିଆ ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ କେଉଁଭଳି ମାଇକ୍ ଦରକାର? ୱାରିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତିପାଦରେ ବାବାଙ୍କ ସେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ମନ ବଚନ କର୍ମ ଏବଂ ଶରୀର ମନ ଧନ ସବୁଥିରେ ବାବା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସମାହିତ ହୋଇଥିବ। ବେହଦର ସେବା ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ସକାଶ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ତ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ବି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସାରା ସଭାରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛ ସେହିଠାରେ ନିଜର ମନକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିର କରିଦିଅ, ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ପରମଧାମରେ ଅନାଦି ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ପରମଧାମରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସାକାରକୁ ଆସିଯାଅ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହିସାବରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କର। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଅ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ତିନୋଟି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ରହୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେବ। ବାତାବରଣ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହାଲକା କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଖମୟ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଡବଲ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ, ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ, ଆଦି ସ୍ୱରୂପ, ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସେବେ ସ୍ଥିର ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା, ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ, ସାଥୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବା ନିଜେ ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଥୀ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଭକ୍ତମାନେ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରାଅ, ଟିକିଏ ଝଲକ ଦେଖାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଏହି ଖୁସିରେ ଏବଂ ନିଶାରେ ରୁହ ଯେ ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଗଲି। ସ୍ଲୋଗାନ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ମନ ଉଦାସ ହେବା ଏବଂ ଖୁସି ହଜିଯିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ଯଦି ବହୁତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ, ଅଟଳ, ନିର୍ବିଘ୍ନ, ନିର୍ବନ୍ଧନ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ନିର୍ବିକର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ କର୍ମାତୀତ ହୋଇପାରିବ। ସେବାର ବିସ୍ତାରକୁ ଯେତେ ବି ବଢ଼ାଅ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରକୁ ଯାଇ ସାର ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ ନ ହେଉ। ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ସାରକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଖାଅ, ପିଅ, ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ନିଆରା ପଣିଆକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।